রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মঙ্গলবার ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেট পরিদর্শনে যান। সেখানে তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। রাজ্যপালের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি এই প্রথম ওএনজিসি এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি সাংবাদিকদের জানান, দেখতে এসেছি কিভাবে চলছে এই ওএনজিসি এবং তারা কিভাবে কাজ করছে এসব নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবো। बारहवीं बाहिनी त्रिपुरा राज्य राइफल आईलेट की एक जैसी हो ऑर्गेनाइजेशंस जो है पर्टिकुलरली पब्लिक अंडरटेकिंग्स कैसा है क्या है वो देखने के लिए इंटरेक्शन के लिए आया हूँ। वैसे बाकी के स्टेट गवर्नमेंट का भी जो अंडरटेकिंग्स है कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत से पैसे खर्च कर रहे, आम पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए वो अंडरस्टैंड करने के लिए देखने के लिए इंटरेक्शन के लिए आया हूँ।